जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने मु तो बहुत भल अच्छी भावुँ आपण मैंने भी बहुत भल थे कहीं भल नथिबे आज जीवन काली की नहीं निश्चय खुशी थे ये वीडियो देखिए आपण मैंने निहाती जानीपे यहाँ गोटे बाहागर वीडियो हाँ आज्ञा यहाँ मो भणजापुर बाहागर वीडियो जेहेतु गोटे बोली भणजा तो समस्ते बाहागर रे जाइथिलु तो बाहागर तो जानी माई मानकर आ भाउज मानकर भौणी मानकर टिके बहुत किसी भूमिका थाए तो आमे माई माने जाइथिलु आम भूमिका लिभेबा पाई कुणिया मैत्र चर्चा कर रोसई कर भणज पो बाहागर एंजॉय कर जेतिकी एंजॉय कर भाविलु ताठू अधिक एंजॉय कलु किंतु ए वर्षा एंजॉय करे देला नहीं कारण वर्षा मंगन दिन जे रिसेप्शन पर्यंत एते जोर से वर्षा ना भोजी खाई पारलु ना एंजॉय करि पारलु भल से जेतिकी भी एंजॉय करूछु बहुत भल एंजॉय करूछु आउ एटा मो भणजांकर बाड़ुआ पानी गाधेवा टाइम रो फोटो आउ दिय मंगल वीडियोटी मु आपण मन पाखे शेयर करि परिबिनी सेति सॉरी कहीं ना मो वीडियोटी करिनी जेहेतु वर्षा होउथिला आ बहुत तरबरे थिलु केमती कोन हबो केमती प्रोसेसन जीवो आ सेति बहुत टेंशन से वीडियोटी करि परनी किंतु तार किछि फोटो मु आपण मन को लास्ट रे देइछि वीडियो लास्ट रे आपण माने निश्चय देखिबे आ मो भणजा को ढेर सारा आशीर्वाद आ भल पाइबा देबे आउ आशीर्वाद देबे भल पाइबा देबे जेमती कि से माने तांको लाइफ रे बहुत भलरे रुहंतु बहुत खुशी रे रुहंतु दुहे दुहे को बहुत सारा भल पाइबा दियंतु तांको भीतर सेमती किछि मिसअंडरस्टैंडिंग न हो मो भणजा को आशीर्वाद निश्चय करिवे देखु नांदी मो भणजा केमती मुर्की मुर्की हसलेनी काहे कि कहले गाधे साला परे हैंडसम है कि बाहरिबे बाहरी साला परे झियो घर जाई कि पहुंचीबे बरयात्री सहित खुशी आज गोटे दिन खुशी कहले न सरे एटा समस्त लाइफ रे आज्ञा समस्त मैरेज समस्त मेमोरेबल आउ मो जा को देखु ना केमिति अपा आमर तांको भणजा को आज गोरा करिवे पूरा लागी पड़छ मन ध्यान देके पूरा हळदी लगोछ आउ तांको भणजा सिना हैंडसम हेले बरयात्री सहित बाहागर को जिबे नहीं नहीं आज्ञा मजाक करती भणजा आमर बहुत भल आउ देखुना केमती हसुँच आम टे मजा मजा मस्ती गोटे गोटे कथा कही दौर मझे तो से हसुँच से बहुत लाजकुलिया बहुत बहुत भल गोटे बोली भणजा बोली आमर आम बहुत गेला करूँ केबे ना धरिकी डाकिनु सब पुओ बोली डाकू आ मु तो खना पुओ बोली डाके आउ सी कथा कहला बेले पार्टी लगे तो से मुझे खना पुओ बोली डाके अपेक्षा थिला केबे भणजांकर बाहागर हम फाइनाली भणजांकर बाहागर हैला एटा जो गाधोचन एबे पानीटा एटा ठाकुरंग पाखर ठाकुरंग गाधुआ पानी आसीला आ तांग गाँव रु 7 घर पानी आसीतिला तापरे आमे दी माई थिलु आउ तांको गाँव रु किछि लोक पड़िसा घर किछि लोक आसीतिले से माने जो गाधे देले जेहेतु वर्षा होउतला अल्प गाधे के आमे कहितिलु कि आउ जा बाथरूम रे भल से गाधे के आसे बोली बाथरूम रे गाधे के आसला परे माई माने काख करिकी नहीं थिले काक करके नहीं सारा पर मामू घर माने आम घर किसी जिनस जाइतिला सेटा से पिंधिकी आसीथिले पिंधिकी आसीबा परे आमे माई 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 पीसी भौणी समस्ते कोଳରେ बसैकी मिठा आउ जो ठंडा पीवा पे देथिलु मोर तो ओढ़ना खसी जाउची किंतु ओढ़ना दबा को तो बाध्य जेहेतु घर सान बहु तो ओढ़ना देगी तो चलिया पे पड़िबो कौन करबा आउ वर्षा भी बहुत जोर से होउतला ठंडा भी बहुत जोर से लागुतला आउ तापर सब काम सारिकी आमे बाहरी पड़लु माई भणजा पार्लर को नहीं नहीं पार्लर नु एक्चुअली छात ऊपर बसिकी आमे मेकअप होउथिलु जेहेतु मते टिके टिके आसे तो कहीं पार्लर रे पैसा खर्च करबा आ घरे मेकअप हे जिवा कहि कि आउ आमे मेकअप हे गलु आ देखंदु मो भणजा को मेकअप करूथिली तो मेकअप पर से केमती लगुंट माने भल लगुंट हैंडसम लगुंट ना नहीं से आपण मैंने निहाती कमेंट रे जनइबे सी तो खाली खुशी रे आउ पाद तले लगुनि केमती समय पाखी आसले केमती जाइकी मु पहुँची मो दुल्हन पाखे मो दुल्हन सियाड़े वेट करके बसी मते आउ जेहेतु लव विथ अरेंज मैरेज तो बहु पिला भी हमर सब फोन कर बाहर ना नहीं रेडी हेलणी ना नहीं आउ जा हो दी जन जाक बहुत भल आउ माने मैरेज लाइफ बहुत भल जाऊ आउ भणजा कहते माई टिके अल्प लगा है आउ हस भी लगुए मत से
ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତକ ଥିଲେ ସବୁ ଖାଲି ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ଯେ ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସାନକୁ ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଖୋଜିକି ପାଉନଥାଏ, ସେ ଭାଇ ବାହାଘରେ ଏତେ ମାନେ ଖୁସି ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନଥାଏ। ଆଉ ଭଣଜାକୁ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇଦେଲି, କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମାନେ ଇଶାଣରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜଳି ଚାଉଳ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଝିଅ ଘରକୁ। ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି, ଯେତିକି ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ବି କହିବେ। ଆଉ ମୋ ଭଣଜା ବୋଉ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା ସେଦିନ ବହୁତ ଜୋରସେ, ଏବେ ବି ବର୍ଷା ପକାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ପକାଉଛି କେମିତି ବରାତ ବାହାରିବ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ପଳାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଏରିଆ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ହେବ, ବରଯାତ୍ରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଣଜାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଟେନସନ୍। ବର୍ଷା ସେଦିନ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ସରିଲା, କ୍ୟାମେରା ବାଲା ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା। ଇଏ ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଜଲ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଭଣଜା ପୁଅକୁ। ଡର ଲାଗୁଥାଏ କାଳେ ମେକଅପ୍ଟା ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାହିଁ କି ଏ ତ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକି ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ କେମିତି ଭଣଜା ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବି ବାହାରିକି ଯିବୁ, ଆମେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ, ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ହେବ। ଆଉ ହେଲା ମଜାମସ୍ତି ଯେମିତି ହେବା କଥା ମ୍ୟାରେଜରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ, କେମିତି ମାନେ ମନ ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ମୋ ଭଣଜା ସିନା ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମେକଅପ୍ ହେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇବି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଲଗା ଲଗି କରିକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ତ ସେତିକିବେଳେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିଲା। ଇଏ ହସିଥିଲେ ଭଣଜା, ଇଏ ମାଇଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କାହିଁକି ଲଗାଉଛ। ଆଉ ଏ ସୁଟ୍ଟା ଆମେ ମାଇଁ ଭଣଜା ବାଛିକି ଆଣିଥିଲୁ, ଏଇ ଚୁଡ଼ିଦାରଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁକା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଏଇଟା ମୋ ଚଏସ୍ର ଚୁଡ଼ିଦାର, ମୁଁ ଏଇଟା ଚଏସ୍ କରିଥିଲି କି ପୁଅ ଏଇଟା ନେବା ବୋଲି। ସବୁ କାମ ସାରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ନାଚିବେ ବୋଲି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାନ ବୋହୂ ତ ମୋତେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଢ଼ଶୁର ମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମାନେ ପଛକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଆଉ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଲି କି ତୁମମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ଏନ୍ଜୟ କର। ଭଣଜା ପୁଅ ବାହାଘର ତ ଭଣଜା ପୁଅ ବାହାଘର ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇକି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୋ ଯା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ହସ ଲାଗୁଛି, ମଜା ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଗାଁ ଭିତରେ କିଏ କ'ଣ କହିବେ ନ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବୋହୂମାନେ ତ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ, ଟିକେ ହସ ଲାଗୁଥାଏ। ତା ଭିତରେ ବି ଯେହେତୁ ଭଣଜା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଣଜା, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ନା। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଦିଅରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟୁ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି, ଝିଅ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆମର ବାଟବରଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଝିଅର ବାପା ଆସିକି ବାଟବରଣୀ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭଣଜାଙ୍କ ମୁହଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ଭଣଜା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୁହଁ କରିକି ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁ ଏମିତି କ'ଣ ମୁହଁ କରାଉଛ, ହସୁନ ଟିକେ, ହସ ଫେସ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାନେ ବି ସେମିତି ଟିକେ ମାନେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଲା ଟାଇପ୍ର ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବି ଟିକେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଲା ଟାଇପ୍ର ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ବାଟବରଣୀ କରିସାରିବା ପରେ ଶଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଟେକି ନେଇଗଲେ। ବାବାରେ ଶଳାମାନଙ୍କ ଦେହରେ କେତେ ବଳ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଆମର ହସ ଲାଗୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଇଆଡ଼େ ମନ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ।
एटा हूँ आम भणजा बोहू घर तांकर घरे ही मैरिज होता छात उपरे एटी जो शाड़ी तांकर बाट जगिछंती शाड़ी बाट जगिछंती पावना नहीं कि वर्तमान शाड़ी बाट छाड़िले देखो ये तो एमने जा होता बाहागर ना आंक बाहागर मुझे भी जानी पानी बापारे सार्ट पैंट खोलिकी जो नाच मो बापा कौन कर एमानू संभाली हेलानी आउ फाइनाली आम घरे पहुँची गलु जो कि वर्तमान घर को नौछंती घर को गला परे शाली बाट जगी थिले तो शाली को तो पावना देके जीवा पड़ो ना तो शाली बाट जगी थिले एबे पुओ पावना देकी पावना दे सारे तापर तांको सासू आसिकी तांको कला आउ ठंडा पियाई कला लगे देले तापर ठंडा पियाई देले एबे घर भितर को जिबे एठी तांको सला पुणी आउथरे तांको टेकिकी नै गले घर भितर को सेठी आम बोहू बसचंदी आउ एमानकर जो डांस देखुना माने बाहागर जोई पळेलानी घर भितर को जे बाहा होची सी पळेलानी बेदरे बसिया पई एमानकर नाच सरुनी आउ आमे टिके पछरे थिलु मो झील को देखुना से ठिया केमती आउ एमाने तो जहा कि होउचंती तांको सांग बाहागर गोटे खुशी आउ पूरा एंजॉय करूचंती सांग मैरिज को आउ देखुना केमती होउचंती जेंती बातरा दल कोठु आइचंती छतरा दल कि नाच बापारे आउ कहवा कथा नहीं एटा हूँ फास्ट दिन फोटो माने मंगन दिन फोटो यहाँ बाहागर दिन सकाळे यहाँ आम दिया मंगलवा को जाइलु सेतिके बेले दिया मंगलार फोटो आटा मो भणजा पुओं को मिठा जो ठंडा पियाई दोची देखंतु एतिकी थिला बास मो भणजा को माने आशीर्वाद करंतु आ से माने केमते तांका दाम्पत्य जीवन खुशी रे रुहंतु भलरे रुहंतु आ कौन कहबी वीडियो निश्चय देखिए लाइक कमेंट शेयर निश्चय करेंगे रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।